Alright, shalom, shalom, shalom. Shalom. First and foremost, we want to give all praises, honor, and glory to Abanawo, Yahweh, Bashem, Yahweh Shai, Bashem, Rakakodash, Shalmat. Double honors to the apostles and elders of Great Bellstone, a salutation to the hopeful elect, brethren that are teaching His word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Shaldawata, the elect. So we have GMS Suriname, as you know it, back into the streets, of Paramaribo, Janawanika, but we are in Suriname, and we are in the heart of where the so-called Negroes, Hispanics, and Latinos are living. So we are in the ghetto. So this word, is going out to the Israelites, as you know, every week, every Saturday, and throughout the week, from Monday till Friday, from Sunday till Friday. We just do the regular lesson, but Saturday we are in the streets, to do what? To teach the word of the Heavenly Father. What else? To wake up the elect. What else? And to prophesy, the words of the Heavenly Father. What's going to happen? What's about to happen? Because from the prophecies that we are watching, we can see that everything is now set in place. Everything is set in place. So, the time is moving fast. And Yahweh Bashem Yahweh Shai has put His Spirit, in us to come here to tell you people, to tell the whole world what's about to happen. And what's about to happen is not a beautiful thing. So we're going to talk to the people in the Suriname language so that they can understand, because right now people are living like there is no destruction coming. Because as we watch all over the world, the news, all over the world, and we can see that the World War III is getting heating up. RFID microchip, which is the mark of the beast, is about to be made mandatory. So everything is set in place. And our job is to come and give you the warning. Matter of fact, come start ang isip yan. Warning. Because what we are here to do is to give you people warning and tell you what the Heavenly Father is about to do according to His words. So brada na nga sa uno ng GMS Suriname, di ba ka nga wani nga krakti ng akis, ku amorohi wang awasawi kargado etruning init Hebrews na Yahawa, inanefe wonder barso na awasawi kar Jesus Christus etruning init Hebrews na Yahweh Shai. Sabi to, kov konsoryo, tag alasani, Volkos a Bible set in place. Ala de Santa Pagrotapu, sabi to, agrotapu na was stage. Nalikwa podium ade. En tapa podium, you have verschillende soort man de tapa podium. Je zit een bed in stel op. Ano wamano mo op ala de functie. Of ano alamang aba self de functie. Alamang op verschillende functies. En een main karakter, tapa podium, toch? Sades Makov kon luko na een voorzanger. Toch? Je hebt een voorzanger na de koromang. Dat na in de meeste gevallen sa in the people ay fushi. En baka een voorzanger na ak de koromang, je hebt bakate. En je hebt een verschillende soort functies. Je hebt drummer, je hebt orguma, je hebt solomang, je hebt slagman, je hebt bassman. Je hebt alle soort modellen. Na precies zo agrotapu city. Lekwa stage, lekwa podium. En je hebt verschillende mata pagrotapu sa verschillende functies. Volgens van Amorohi was setting. Uno like de Israelite, uno na a top character, uno na a starring. Saan ba to? Ika vergelijk as stage agrotapu up to like one film. You have a starring. And you have tapiyato. You have a starring. And bakarada you have a mangsawang Kira starring. Saan ba to? A bad guy. And the man that is who come the wind pump. Right. Sabi to? This na persis so imshake.
Je ziet, maar aan de diepie moro dan dati. Je sabi to. Na lekte, te si abent e play. Ta abent e play to, you de ape ko to, you sa go luku. You sa ego luku abento. Je bari kanda alles is cool. Tussen de bandleden. Omdat dat zijn waka, je sabi to. Maar you sa in abento, you have focus. You have de alertino la saduru. Isa patofino make fout figo persis stop the jam. Isa mi tones ju sa de da pe onat mina pokuma mi sabi mina bedman. Ya saba struggle da pe isrefesta ita jam jau comboy. Isa pato e papa manon blunder na kuye trail kuta ino ku grediere. Isa mi to di sta kama go de brita aita ko huruma. Ma yo sante ko woto en lukuto. You na next spang you na fi buy sopi itringi sabi to he na persis sa imsi the rest for the people tapagron tapusa edeng tak alasan di ko easy and cool. Maar de main characters reflect uno de prophets, de sukaram do it mananga de top elite. De mas sabi patak ya hausha ye kong das dat dege maluko de people de face the entertainment de no sabi. No sab so strong word ko abi poti. Abi festel walo million talago in the nuclear weapon, walo sani, abi pigel ko sa tapement ano easy. Ada people is asan like na kung narami mi give you a scripture factuals sabi to mar ute just of a warning abra Aladdin sandati right give a scripture Ezekiel chapter 3 verse 70. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. amora was set up like watchman a set up Ezekiel like watchman pusang fu watch abra Aladdin sansa oktober and so ook to we brief ta kamoro iwa rise up en aguna sam spirit sa abegi Ezekiel nga the rest for the trap profita. To watch. Ma ano tak ya watch wang. You must watch and chakona fesif sa ya watch. Sa ya shi. Wat de yudele kwa wakter ino kasi wang ogri ekober. Te bari katak yo libe phone. Na direct ya bi reporter ai bru ya jere ai if na maya panu de bige bari. Na ya watch isi ogri de bige stellen for. So na dat we do. We shall ogrekong, volgens de Bijbel, and we begin you a warning. Sabi to, go ahead. Therefore, hear the word at my mouth. Daarom mek umiere de word of amoro hiwa mo po de wan say claim like was a gek, una next do we konya and we taksan ko won. Une taksan ko won. We tak de san fu amoro hiwa. Lisa pistat paka. Therefore, hear the word at my mouth. Umiere de word wan ala de word in a Bijbel moto te geïnspireerd door a hemelse Vader in a neef en zoon Yahweh Shai. Sabi to? Dus na moro hiwa wordt we predik ja. Na moro hiwa wordt we teach. Na moro hiwa wordt we profeteer. Dus if je apuasan na nga uno lekwe taklolosan, in apuasan na nga uno i apuasan na nga word of amoro hiwa. And you have 5:30. If you no repent, go ahead and give them warning from me. and give them warning from me. Give you waarschuwing fu amoro hiwa na amoro hiwa waarschuwing. Amoro hiwa kaweldak tumsi, amoro hiwa bigi tumsi sa kakojasof kotak na nga un. Amoro hiwa rise up mang, akisagi mang. Sabi dok, tak yotu awroko. Amoro hiwa kisagi unu. Mausap efu de welko cause of word kore dat kuno sabi. Mawe brip tak amoro hiwa kisagi unu, futu awroko e. En fugi you waarschuwing en dat na sa ude alasatra. Jaso, sorry you. Kiyu de waarschuwing. Abrasang. Honger snow. In bijna ala wiki we go in the prophecy dat. Honger snow. We kiyu waarschuwing abra derde wereldoorlog. We kiyu waarschuwing abra a horrified in microchip. Sanema omek verplek. Sa inomak teki. Sana Amerik teken fu a base. Puno na dat puno GMS ibri. Naka horrified in microchip. Na Amerik teken fu a base. Sa itaki. Sa itak abra inabukuf upang pare yung 13 vers 15 tot en met 18. Dat na sa una bribit tramay bribtak na afei, tramay bribtak na Vatican, tramay frobe dat sa bribtak na wata gutere. Sabi dok? Ya to ka ang petro sabi ko na Lion of Judah to. I believe that the mark of the beast is the dog tail. Pauso. Yes, see? Smay bribi wan losan ma unuk GMS e bribi taka RFID microchip na mark of the beast. Dat na so we bribi en a Bible sorry tak we take you tak na dati and we take you tak a Bible tak ino mak teken tu. Isabi to?
Pick it up, Eva. So this is the book of Isaiah chapter 21 verse 6. But God said, the Lord said unto me, go set a watchman, let him declare what he seeth. She go set the watchman. Make a man. Go they set up a watchman. One man say watch. Then, he make a man taxa amaishi. Lisa pisa baka. The book of Isaiah chapter 21 verse 6. But thus hath the Lord said unto me, go set a watchman, let him declare what he seeth. Make a man declare sa aishi. En umanja sa ude, tapa strati, ude ina grand tapo. Ude lek watchman sa we brigi. Stop. En we declare sa we shi. We declare sa we shi in a future sa okom. En anga de sansa de pesu aik pa sa we shi. En ala de sansa we shi ja so nu du be kota pa stratu no be shi de ete. De sube declare den ba en no we shi den. Right. Dat wat tak de rest voor de sansa we sa we declare sa we shi en we declare. Sa no ko ete. Dat wat tak to coberto. Dus we gaan jou warning. We declare sa we shi. Habakkuk chapter 2 verse 1. I will stand upon my watch and set me upon the dawn and will watch to see what he will say unto me and what I shall answer when I'm reproved. Verse 2. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables. Write the vision. Moro je was zorg Habakkuk een vision. En dat deed dat. Schrijf het pot. Plain, dus met andere woorden duidelijk tak de wansa ochare go voor kondo. Am de pungi de man verstaan sa asamoro je wat taki. Plain upon table. En die table represent a buku, a table. What? Write the vision and make it plain upon tables that he may run that readeth it. Ja. Verse 3. For the vision is yet for the appointed time. A vision denk je een bepaalde ding. En alle a vision toch. Dus dat wat ik amoro je was zorg abak wallo san a ente in a vision disi. So like de disi. En alle de so we go tegemoet. Hongersnood, Jacob's trouble. Derde Wereldoorlog, Karkong, you name it. Alle de prophecy, how shaye kom baka. Nanga de chariot voor kon destroy. Nanga kon beam op de wansa ebribi. Lor zullen maken deel uit voor één. Daarom ik weet hoe alles aan zijn umang tot het beste van uw vermogen. Want we doen dit give a reward. We doen gewoon omdat we want dit mooi. Of we want omdat we moet shit dat we een Bijbel expert. Saba Bijbel. We want channel dat we want snap uren la in son. Kan je denken na fasana toe de jazz? Na fasana toe de jazz. De jazz omdat we brengen dat we want dragen op en we doen give a reward. Want bij day die aworo ko sa we die a himel so bad. What? But at the end it shall speak and not lie. Dus a vision, toch? Sa amoro je wat je Habakkuk jazo. A tegen tak skrive. En a vision sa me je jazo na voor een bepaalde ding. Van ten sa me je jazo kom iets zo aan ding. Dus dat wat ik a herschappij voor de zoeken om de weet. Maar ano de eeuwig. Wat einde de a de te zo aan. Wat scripture dit ook. Dat he cannot determine. Zo aan het zijn. In job, toch? Ja, maar in op de keer. Maar positie moet je dus. Je begint rule ja. Vanaf 1300 is dat wat als de renaissance periode die de man komt in de Alassane Moïse. Vanaf dat is dat iets op orsi. De man ben ik pa de krik is dat wat een Roman. Maar Canada de man moet uit de helpen. Dan moet je wel lusaketi. Het is zo jaren is dat de man ben ik die onder de Israëli's in Europa. Dan vanaf dat ben de man rise up. Telek no en no de einde ding. Toch? Voor een bepaalde ding komt iets zo aan ding. Go and daddy. Wait for it. Go and daddy. Wait for it. Ora scripture dat je Go and daddy. Wait for it. Want Terry dat wat ik vertraag, hij is slow. Boys zijn stemboy. Boys sinds 2019 misschreef je tak 2020 ja. Dat 2020 sa, dat je kon slow toch. Doe het Terry werkelijk man. Ik kom, dus dat wat ik plan sabi abitak 2025. Na zomaar mijn libeng. Oh, dat moet start bakaren, want de meisje zomaar. Is dat toch? Maar is dat zomaar joh.
So madam make me cancel with san compris bi wan sani. Te ur jam papi osok papi pai mi san. Mi tek mi san mi sani. 2020 lu konu di ino 20 mu we godoro December baka. Te mo ko te ki mi to e teri baka. Boy lu kuja mai si Boy I see. Man amoro he wan taki. He is not a man that he should lie. Promise na promise. Maar je abif de godul doch. En in a godul sa im abi na tape im bouw je faith op. Tape im bouw je ervaring op. Tape im bouw alasan if you op. Want tamoro hei wang olusu. Da anono wan do eteri. Dat scripture ja ko in vervulling pa. Dat EPB ko na ngay plan ibari kata do eteri me godoro da mo pompaka. Dat igo na pe blam. Dan alit tape yo tam. Ay. Im hora balance ya. Inom koda asalat ya. Ay. Ya. Ibaw, wis adetak ikbabaw e mooi sliter klaar isrip wanneer die in een bam. Die tamara derde wereldoorlog, pas na derde wereldoorlog klaar. Is vanity. Imbreedieus. Maar ano tak je bigge si tak sane slow. Da je bari kata. Pwede mo liba truera mo focus ta pagro ta puno mo pau mo isabito. No. Je godoro ko una nga a lifestyle vi isabito. Maar im hore ko un tak 60-70%. Je hou pa Hashim je hou zijn nga di professie te in mi mai. 30-40% ko me dumi job, me ko klaar miro ko me dumi money, me libi, no ap chisan mi bebo, me babo chill ko sana model. If you bet up chip yes book moro. Isabito? Fit kalibi if up chimoro free. Mano, te bigge si tag doro dak hukto, iipoti dak moy alasanti ko le bigge firis reflect. Ay boy da mo. Mi no alla sa miro kontra nga fere. You know, strip is so wiki in na we so 3 for 5 yari de gram chip pim kon dit feng no ikapar kita sandali. Grond tap sani MX ma veranderen hier. Tina ben to mi ma. Te de ko na ko de sana de har mi mati ko abeng bato. Nana trasani denki. Isa mi denk tap mi no be wan wagi. Ko ne ko be fene. Tap chi me to bige hari no. No bige ko ina mo. Isa bito. No me crap. Tap se itane ko. Iya to. Ino de over righteous as scripture gi ala de instructions pa ukte. Wis van je tak vertra. Isabito. Ma unang forgit tak sa amoro hiwang sepi asap sa eto. Puno na kuwon umus de and we prophesy. Putele kamoro hiwang tak itotir. Mono kolu kutang says we prophesy man next thing ko bien. Naro we kwetang aksi amoro hiwang pa gumoro pa spirit. Moro on da takuna ka remove em kurfi. Dagba. And we frede ala den sandati. Isabito. Boy, utrep to na last punto. Utrep to the last time. The apostle. The tahan. Lukon. Tanda bay vertok yar de may ko. Ina true. Kau faham mo niya sa egonet net fo yari. Tayo lombari. Jay sumbriti wana. No ude moro close. Dari manat to besi next for the sandat ditis ete. Madi ma hor strong. Taro me ko brit tak yaw bashim yaw shay tok. Me brit tak amoro iwang etil strak na nga di apostles fo ulupon. Na nga di tra elders. Yama. Sabito. Doe teri, odoro. Leise baka fana fot koke. Stop tum sila. Habakkuk chapter 2, verse 1. I will stand upon my watch and set me upon the towers. Stand upon on watch. Ano sa odo dyan? Das met voorbeeld na lik. Te u de tapon die tower. En je wat te de tapator na alasan niya shit op. Ahir overzet de. The future mo yung talon de. Safer. Spy enemy. Iya to. Apa? Yes, Papat. safer. She stand upon her watch. And will watch to see what he will say unto me and what I shall answer when I'm reproved. Verse 2. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. Verse 3. Habakkuk chapter 2, verse 3. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Right.
Dus dat amoro iwan taki. Ina einde wis for iwan shilek e vertractor iwan briplek ano konto. Maar moro iwan tak te ayuro doro fu a einde pisifento o taki en ano lei. En om de udina en tijd bata, udina einde van einde. Toch? En nu is het na om een profetie sang voor in vervulling. Sa etaki en we zitten werkelijk mooi. Hoe je wat toch? Iwan oli ina profesie is hier. Sadrak Ezekiel op Jeremiah op Jesaja op Habakkuk op Melekai, Zegaraya, Amos, Hosea, Micah. Na general, alasan itu no. Sabi to. Yes, you dus people know tapagron tapu edeng fatak next ne kober alasan de ko won. Sabi to, otene sa nepsa. We go in moeilak ting. Maar hoe die moeilijk te maar toch gaan ik hoor. Toch wel die walibi. We move it there. Is dat toch? Sinds de man is de jaso na jaren we zien de man ba. Prophecy over veel die zo gebeuren, maar niks niet gebeuren. Dus zeg ik als Samira to libi mi libi lenen. Is dat toch? En ook to give the people sa edenki so sa aba mindset dat die. Toch? En na omes ma aba mindset dat die. Toch? Amore you want tactics. Read it. Ja. Book of 2 Ezra 16, verse 21. Hey, arkibusa moro iwan taki. 2 Ezra 16, verse 21. And it says, Behold, victuals shall be so good cheap on earth that they shall think themselves to be in good case. Hoor en ape. In de moeilijk te in sawe libi jatok. Moeilijk o di moeilijk ding maar. Sande ete sa de people can buy ko unanga money free. Sakpato sande cheap. Oh me cheap sande seri. Isapeto. Dus met andere woorden, people can move ete in de moeilijk thing. That they shall think themselves. Go ahead. Please have a Done. Behold, victuals shall be so good cheap on earth that they shall think themselves to be in a good case. to be in a good case. Dus people is zitten in het trangas aan moeilijk. Toch? De kan buy eten, de kan serie, de kan ondernemen, wat los de kan doen. Dus dat je denkt dat we zijn in een goede staat, is dat we are in good case. Het is moeilijk maar, une broeia, is dat we dat we moeten met het hoe kan dringen. Dus broeia na zijn gewoon, a president moet zakken koers, is dat wat ook dus, na zorgen zijn dat denk ik. Zodat dat ik kan los wie wagi af in een lagi koers, mijn business, bisa zambeteki. Het is moeilijk wel. Uka libi ete, sa plek pa may takito. Uka move ete. Sauk sa ko doon. That they shall think themselves to be in a good case. And even then, dus na ina model sa de denk tak de libi as ate moeilijk, maar de libi vrij de kan doen de san ete. Na zelfs in een moment dat sauk sa. And even then shall evils grow upon earth. Evil or grow. Want im luko de luko tap social media. Na so evil yashi. Estete in a tradi este nostra este uma fraude tete in uma abigos umam sabe pa creta pa toilet pot kotem puida do tape ko toilet pot sa po apriti to. Sabe to? Smei tete tati si arrête so dana tati. Na evils e grow in a non-positive tap social media. Essa é isso tudo que tá pé, pé ayu fetang aja pak. Yes, dus nadat nasa EPSA, evil o grow. Ina libi sa libi pero bari kata AI. Law sunny boy. Maar de people is na so evil e gebeur. Go ahead sa ogromoro. And even then shall evils grow upon earth. Sword, famine, A sword, hongersnood, and great confusion. nanga pumpigi verwarring. People no sapsade musetu. Tasano komoro hebi.